हेलो गाइस गुड मर्निंग आज रातिपुवा मैं भिडिओ बनालो आज मैं रातिपुवा मैं बनाई आसो इपिने मैं पराठा बनाले जलिए गई एपिने और एपिने बनाई आसो मैं आको इते बनाइसो सब्जी या आलू और तियह भाजिसो मैं हमारे गसरे है तियह इपिने এইবোৰ বাসন আছে মই এইবোৰ ধোৱাই নাই আগতে পেট পূজা কৰি ল'ব লাগিব যেহেতু পুৱাই উঠিছো সেই কাৰণে ভোক লাগিছে মোৰ ছোৱালীকেইটাৰো ভোক লাগিছে সেইকাৰণে পুৱাই আগতে ৰুটি চব্জিখিনি বনাই খুৱাই লওঁ তাৰ পাছত কাম কাজ কৰি থাকিম লগ পাই আছো অকমান দেৰি পিছত আপোনালোকক এইপিনে মই ৰুটি চব্জি আৰু লগতে একাপ रंगा चाह लै लैसो खाब कारणे एपिने मोर छोवाली दुजनीको खाब दी दिसो इतिया मयो खाइ लওঁ आको लग पाम आपनालोকক नेक्स्ट भिडिओत बाय बाय।